नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा। धनी झील को प्रेम करुछि, मालिक झील को चाकर प्रेम करी कौन ता सहित घटिला कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। तारा भरा जह्न राति, तारा फुलर गहणरे हसी उठुछि चंद्रमा। सूर्यर गारिमारे भारी अभिमान तार, रूपरे तार सरी केही हेबेनी। लाजुआ चोरा चाहाणी रे धरणी पृष्ठरे थरुटे नजर पकई पुणी लुचि जाउछि मेघ आडुआଳରେ। निजर आकांक्षित स्वप्न को नहीं धरणी चाही रहे चंद्रमा को। ता मनर व्यथा को न बुझी केमिति एई जह्नटा भी लुचकाली खेलुछि। असरंती स्वप्न को मनरे साइती से चाही रहे रूप आकाशरे शोभा पाउथुबा रूप सुंदरी चंद्रमा को। राति बीती जाए एमिति स्वप्न देखी चले धरणी। हाथ बढ़ेई दूर आकाशर चंद्रमा को स्पर्श करिबा ता पई असंभव होई पड़े। स्वप्न न सरुणु प्रतिद्वंदी पुणी साजी सूरज उई आसे आकाशरे। धरणी पुणी अपेक्षा करे जह्नर स्पर्शरे आमोदित हेबाकू। किछि एमिति कहानी चंद्रर। तार स्वप्न सुंदरी आउ केही नुह, से हेउछि नयना। चंद्रर माँ जेउ घरे चाकराणी भावे काम करती सेई हरबाबूंकर अलिअली कन्या। हरबाबू जणे शिल्पपति। तांकर दुई पुओ आउ गोटिए झियो। दुई पुओ बीरेन आउ राजन, झियो नयना। हरबाबूंकर स्त्री स्वरूपांक दयारू चंद्रमार माँ तांक घरे काम करी निजर आउ चंद्रर प्रतिपोषण करुछंती। चंद्र को जेतेबेले 4 वर्ष बयस सेतेबेले तार बापांकर देहांत हो जाइथिला। सीए एक दुर्घटना, किंतु चंद्रर बापांक देहांत परे 4 वर्षर चंद्र को मनीष करिवार दायित्व तार माँ ग्रहण करती। बेसहारा होई 4 वर्षर छुआ चंद्र को साथी रे नहीं तार माँ रास्ता कड़े घूरी बुलुथुआ बेले हरबाबूंक स्त्री स्वरूपांक दया दृष्टि पड़े। से चंद्र आउ तार माँ को घर को नहीं आसती। हरबाबू निजर शौखीन आसबाब पत्र और जानवाहन को आड़े दे सेठी स्थानटीए बाहर करी आश्रय दियंती चंद्र और तार माँ को। चंद्रर माँ कृतज्ञता ज्ञापन करे हरबाबू और स्वरूपांक निकटरे। असमय साहाय्य करिथिबा शिल्पपति हरबाबू चंद्र आउ तार माँ पई भगवान ठारू उणा नथिले। भगवान सिना अदृश्य, केवल निज भक्त मानकु घंट घोड़े रखती, किंतु हरबाबू चंद्र पई जीवंत ठाकुर। सेई जीवंत ठाकुरंक चरण रे प्रति सकाळे चंद्र प्रणिपात करे। तांक निकटरू तार दिन आरंभ हुए, पुणी दिनर शेष होई राति चली आसे। हरबाबूंक घरे समस्ते चंद्र को भारी स्नेह करती। से मध्य बाबू बाबुआणीक कथा मानी सबू बोल आट कर दिए। चंद्रर माँ मध्य हरबाबूंक घरर सबु काम कर दिए। जदि केतेबेले स्वरूपा चंद्रर माँ उपरे खुशी हो जाती सेतेबेले गोटिए शाढ़ी किंबा अन्य किछि जिनिस पुरस्कार स्वरूप धरई दियंती ताकू। हरबाबूंकर झियो नयना गोटिए रे गोटिए, देखिबाकू भारी सुंदर, पूरा गोटिए चाउल रे गढ़ा। भारी गेल बसर से घरे बड़ हेबाकू लगे। ताकू भारी भल पाए चंद्र। नयनार सबु जीत को से मुहूर्तक मध्यरे पूरण कर दिए। ताकू संतुष्ट करबाकू जाई केतेबेले जे कौन करिबा से ताहा भगवान बाहरे। प्रेम मानेनी जाति अजाति, मान सम्मान कि राग अभिमान। निजे गोटिए चाकरान्न पुओ बोली जानी सारिया परे मध्य चंद्र नयना को खूब भल पाउथुला। स्वप्नर महलरे ताकू सजाई रखिबाकू निरंतर वृथा प्रयास मान करुथुला। से निज मनर कथा घरे समस्त को जणई अपमानित हेबाकू चाहू नथिला। नीरवरे नयना को खूब आशा नहीं चाही रहुथुला चंद्र। नयना ता पई दूर आकाशर चंद्रमा भली, जहाकू से चाही मध्य हाथ बढ़ेई पारु नथुला। केवल स्वप्न सुंदरीटीए साजी नयना आसुथुला चंद्रर स्वप्न रे। वास्तव थिला चंद्र पई भारी वेदनादायक। वास्तव जेतेबेले आखि तरटी चंद्र को चाही रहुथुला सेतेबेले चंद्र भयभीत होई पड़ुथुला। केही जेमिति तार आखिरू धुआलिया परदाटी बाहर करि देउछि। चंद्र आउ नयना भितरे थिबा दूरता सह परिचित करई देउछि। ए धृष्टता चंद्रर अक्षमणीय। से निज स्वप्न रे मध्य नयना को स्थान देई भूल करिछि। ए कथा समस्ते चंद्र को कहिबे, सेथिपई से निजर मनर कथा काहाकू जणैबाकू चाहिनी। आकाश आउ पृथ्वीर मिलन जेभଳି असंभव, सेभଳି नयना आउ चंद्रर मिलन मध्य असंभव। तथापि आखिरे आखिए स्वप्न नहीं चंद्र नयना को अनै रहे।
जदि केबे तार स्वप्न सत होइजिब आउ तार स्वप्न सुंदरी नयना ता निकट को चली आसिब। एसबू मन भितरे भाभी चंद्र मन को मन खूब हसी दिए। दिन रे कार्य व्यस्त रहिबा परे मध्य चंद्र नयना पाई केते उपयुक्त तार प्रमाण देई चले। नयना बुझी पारेनी चंद्रर मन कथा। चंद्र जहा सबू करुछि तार केवल गोटिए कारण, से गोटिए चाकर आउ मालिक प्रति भृत्य जे केते विश्वस्त ताहा केवल से प्रमाण करने चाहूँगी। एभली किछि नयना चंद्र विषय भावुला। दिन पर दिन बीती जाए। चंद्र तार आकांक्षित स्वप्न को परिपूर्ण करने आशा नहीं विभोर हो उठे। चंद्र तार स्वप्न सुंदरी को पाइब कि ना ताहा समय ही कहिब। कि रे चंदरा, एई बगीचारे फूल गछ गुड़ाक झाउली पड़िछंती काहींकी? तू एगुड़ाकर जत्न नेउनु कि? जा शीघ्र जाई जग आउ बाल्टी नहीं आस पानी दे दे। हर बाबूंकर कथा पदक कान पड़ी कि नहीं? चंद्र कहला आज्ञा बाबू, एई सांगे सांगे जाउछि पानी दे देबी। चंद्र दौड़ी जाई पानी 2 बाल्टी आउ जगटे नहीं आसिला। पानी देबाकू जाई से गोटिए नाली गोलाप को छिड़ेई चादरे गुड़ेई धरिला। चंद्र मन भितरे भारी खुशी होईगला। नयना नाली गोलापटिए जुड़ारे खोसिबाकू भारी भल पाती। तांकू एई गोलापटी देले से बहुत खुशी हेबे। नयनार हसुथिबा चेहरा को मने पकाई चंद्र मुरुकी हसी तांको कोठरी को मुहाउथिला। चंद्र नालिया गोलापटी को चादर रे गुड़ाई किए न देखिला भली ढंगरे चली जाउथुला नयना पाखकू। कोठरी बाहरे छिड़ा होई चंद्र नयना को देखि कहला, देई माँ मु तम पाई एई फूलटा नहीं आसीथिली। ओ नयना देखी हसी उठिला, कोठी बगीचारू नहीं आसिलु कि? अरे अरे चंद्र आसे। म्यूजिक रे ताल पकाई नृत्य करुथिबा नयना चंद्र को कहला, हौ एठिके आसे। से फूलटी को निज केशरे खोसी देबाकू चंद्र को कहला। चंद्र गोलापटी नहीं नयनार जुड़ारे खोसी देला। मु केमिति देखा जाउछि कहिलु? चंद्र नयना सामने आनी गोटिए आईना रखिदेला। अरे तू मते देखि पारुछुटी? तू कहूनु मु केमिति देखा जाउछि? सेई आईना को काई नहीं आसिलु? चंद्र कहला, तुमे बहुत सुंदर देई माँ। जिए तुमको देखिबो तार नजर तुम चेहरा रे लाखिजिब। ठीक परी भली तुमे देखा जाउछ। तुमे मो कथा विश्वास करिबनी बोली मु तुम निकट को आईना नहीं आसिली। विरक्त होई नयना कहला, हाँ मु केते सुंदर मु जानिछि। हेले तते कहिथिली ना तू मते देई माँ डाकिबुनी, मैम बोल डाकिबू। हो मैम बोली कहबी। मु भूली जाइथिली तो सेइथिपाई। चंद्र कही हसीबाकू लागिला। कौन बुझिलु जे एमिति हसी पकेइलु? नयना पचारिला चंद्र को। नाई तुमे जानिछ मु इंग्राजी कही पारेनी, मते भारी अड़ुआ लागे। तमको मैम बोली डाकिले काहींकी केजानी मते भारी अड़ुआ लागुची। हो छाड़ से सबू। फोन टी आनिलु मो पाखकू, मोर डांस रो वीडियो को एडिट करिबी। हो मैम कही चंद्र फोन को आनी नयना हाथ को बढ़ाई देला। चंद्र चली जाउथुला बेले नयना पुणी ताको अटकाई कहला, मते टिके साहाଯ୍ୟ कर, मु डांस प्रैक्टिस करूछि। 4 दिन परे स्निग्धार मेहंदी प्रोग्राम अछि, सेथिपाई मु रिहर्सल करूछि। चंद्र चमकी उठी कहला, मु सेपटे रोसेई करिबी। 11टा हेलानी। बाबू मीटिंग को जिबे कहूथुले। रोसेई कले से दियोटी खाई देई जिबे। मार देहटा मध्य आज सकाळु भल नाही। मते ही रोसेई आउ घरर अन्य काम करिबाकू पड़िबो। नयना सबू शुणी मुह सुखाई देई कहला, हौ रोसेई करिबु जदि जा। चंद्र देखिला नयना मन दुख करुछि। ठीक अछि, तमे जदि चाहुच मु एठी रहिबी। तुमर प्रैक्टिस सरिले जाई मु रोसेई करिबी। ना थाउ, तोर अन्य काम अछि। रोसेई तू एका करिबु। चल मु तते हेल्प करिबी। चंद्र मन खुशी रे नाची उठुथुला। जा हो रोसेई बहाना रे नयना किछि समय ता पाखे रहिबो। चंद्र रोसेई करिबाकू आरंभ कला। नयना छिड़ा होई पनीपरिबा गुडी को काटिबारे लागिला। चंद्र अन्य काम करुथाए ता संगकू मझिरे मझिरे नयनार मुह को चाहुथाए। तुमे काम करिबा देखिले मते भलो लागुनी मैम। तुमे एठी चौकी पकाई बस, मु रोसेई सबू करिदेबी। चंद्र कहिला। तथापि नयना खाद्य प्रस्तुति रे चंद्र को साहाଯ୍य करुथुला। राजन पानी पीबाकू आसी नयना को रोसेई घरे देखिनिए। विरक्त हुए से नयना उपरे। तते एठी रोसेई करिबाकू किए कहिला? एगुड़ाक चाकर पुजारीर काम। चंद्र एसबू करिब।
ସେ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି? ମା ଆଉ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ହିଁ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜନ କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ତାର ମୁହଁଟି ଝାଉଁଳି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନ କହି ନିଜ କାମ କରିଚାଲେ। ରାଜନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହେ, ସରି ଚନ୍ଦ୍ର, ମୋ ପାଇଁ ତତେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ତୁ ଖରାପ ଭାବେନି। ରାଜନ ଭାଇର କଥାଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ସେମିତି। ନୟନାର କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହି କିଛି କହିବାକୁ ଭାବୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ନୟନା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ମ୍ୟାମ୍, ଏଇ ଘରଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାରି ଅଲଗା। ତୁମ କଥାଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିଦେ। ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହି ଚାଲିଗଲା। ନୟନା ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ରାଜନ ଭାଇ ତା ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିଲେ। ମା, ଏଇ ନୟନାକୁ ମନା କରିଦିଅ। ସେଇ ଚନ୍ଦରା ସାଥିରେ ଏତେ ମିଶିବାକୁ, ସେଇ ଚାକର ଟୋକା ସହ ଏତେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମର ଘରର ଦାନା ପାଣିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱରୂପା କହିଲେ, ଆରେ ଚନ୍ଦରାଟା ଭଲ ପିଲାଟା, ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ନୟନା ତା ସହ ଖେଳି ବୁଲି ବଡ଼ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ, ତା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ତୁ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋନି। ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ରହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ନୟନା। ସେ ରାଜନକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ ନିକଟରେ ମାନବିକତା, ମଣିଷତ୍ୱର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ନା? ସେ ଚାକର ହେଲା ବୋଲି ତାର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ? ପାହାନ୍ତି ପହରରୁ ଉଠି ସବୁ କାମ ସେ ଘରର କରୁଛି। ମା ତାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲି ବୋଲି ସେତିକିରେ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କହି ନୟନା ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖୁଛୁ ମା ନୟନାକୁ, କେମିତି ସେଇ ଚନ୍ଦରା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଚାଲିଗଲା। ରାଜନ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱରୂପା କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ କ'ଣ କହିବି? ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କରୁଛ। କ'ଣ କରିବି ମା, ସେଇ ଚନ୍ଦରାକୁ ନୟନା ସହ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ରାଜନ ଚେହେରାରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ରାଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସ୍ୱରୂପା। ହରବାବୁ ଚନ୍ଦରାକୁ ଡାକିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ପରଷିଦେଲୁ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ମିଟିଂକୁ ଯିବି। ହଁ ବାବୁ, କହି ଚନ୍ଦ୍ର ହରବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଥାଳିଟି ନେଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପା, ମୋର ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ନା, ସ୍ନିଗ୍ଧା ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ନୟନା ହରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ମା, ଆଜି ସମୟ ହେବନି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଅଛି। ତୁ ଚନ୍ଦରାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯା। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନୟନା କହିଲା, କ'ଣ ଚନ୍ଦରା ଯିବ? ହଁ ଦେଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସାର୍ଟ ସହ ଗୋଟିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧି। ନୟନା ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟି ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ଆସେ। ମୋ ସହ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଆସିବୁ। ଯା, ଏ ବେଶ ବଦଳେଇ ଆସେ। ଚନ୍ଦ୍ର ହସି ପୁଣି ଚାଲିଗଲା ଘରକୁ। ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଜେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ନୟନାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏଥର ହେଲା ତ? ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ମାର୍କେଟ ଯିବି। ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ନୟନା ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଖୁସି ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ନୟନାର ଅଙ୍ଗ ରଖି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନୟନା ସହ ସପିଂ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଠି ସବୁଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇ ଆଣୁଥିଲା। ନୟନା ଗିଫ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କିଛି କିଣିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ନୟନା ଦୂରରେ ଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତରେ ଇସାରା କରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର କିଣିଥିବା ଜିନିଷଟି ପଛକୁ ହାତ କରି ଲୁଚେଇ ଧରି ନୟନା ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ହାତ ପଛକୁ କରି ଲୁଚାଉଥିବାର ଦେଖି ନୟନା କହିଲା, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର, ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ଦେଖା, ମୋତେ ଦେଖା। ନାଇଁ ଦେଇ, ତୁମେ ଏସବୁ ଦେଖି କ'ଣ ପାଇବ କହିଲ? ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା। ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ରର ହାତକୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ ଦେଖେ ତ ତା ହାତରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ଥିଲା। ଏଇଟା ତୁ କାହା ପାଇଁ କିଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର? ନୟନା ତାକୁ ପଚାରିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କହିଲା, ତୁମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର? ଏଇ ଓଢ଼ଣୀଟି ପାଇଁ ତୁ ତୋର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ? ନୟନା ଚମକି ଉଠିଲା। ନୟନାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଏହି ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ତୁମେ ସେଦିନ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଣିନେଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ନୁହଁ,
କାହିଁକିନା ୟାଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓଢ଼ଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ମହଲରେ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ଯଦି ତା'ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଦେଖିଲି ତେବେ ମୋ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ନୟନାର କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରର ମୁହଁଟି ଶୁଖିଲା ଦେଖାଗଲା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ନୟନାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଢ଼ଣୀଟି କିଣିଲା ସେ ଭାବିଥିଲା ନୟନା ଖୁସି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଗଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିଥାନ୍ତା। ତା'ର ମା ଝରାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏସବୁ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ କି ଲାଭ ପାଇଲା? ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଥିଲା। ନୟନା ତା'ର ଭଲ ଭାବେ ପସନ୍ଦ କରି ମନ ମୁତାବକ ଉପହାରଟିଏ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ମେହେନ୍ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର କିଛି ମନଲୋଭା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ନେଇ ଆସିଲା। ଚାଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ହଁ ଦେଇ କହି ଚନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ନୟନାର ସପିଂ ବ୍ୟାଗକୁ କାନ୍ଧେଇ ସେ ଆଗରେ ଚାଲୁଥାଏ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରିଥିବା ସପିଂ ବ୍ୟାଗଟିର ଫିତାଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ିଯାଏ। ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଲାପୀ ଓଢ଼ଣୀଟି ତୁ କିଣିଥିଲୁ ସେଇଟିରେ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଚାଲ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଖି ଲୋତକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କିଣିଥିବା ଓଢ଼ଣୀଟି ଏଇ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଓ ସେ ଯେ କେତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନୟନା କାହିଁକି ବା ଯାଇଥାନ୍ତା ଚାକର ଚନ୍ଦ୍ରର ମନ ଭିତରେ ସାଇତା ବହି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ। ଦୁହେଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୟନା ସ୍ୱରୂପାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ଭଲ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ପଚାରିଲା। ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପୀ ଓଢ଼ଣୀର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ତାକୁ ଘର କୋଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେ। ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ମା କହି ସ୍ୱରୂପାଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା ପୋଖରୀ କୂଳେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ। ଚାଦରଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି? ଆକାଶରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ହରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଚାକର କାମ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଆଦରଣୀୟ। ଆଉ ସିଏ ଚାକରଟିଏ ବୋଲି କ'ଣ ଏତେ ଅଲୋଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ତା'ର କ'ଣ ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସେ କାହିଁକି ନୟନାର ମନ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଙ୍କି ମାରିପାରିବନି? ଏସବୁ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ଭାବନା। ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ନିରୋଳାରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରନ୍ତା। କେହି ନହେଲେ ଆଖିର ଲୁହଗୁଡ଼ାକ ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଥୀ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ସେଇ ଲୁହଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଯେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଥପ ଥପ ହୋଇ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସଞ୍ଜ ବିତି ରାତି ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ହରବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଫେରି ନଥିଲା। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହ ସେ ନୟନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲା। ନୟନାକୁ ସେ ଯେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସମ୍ମାନ କରେ ତାହା ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ହତାଶ ହୋଇ ସେ ବହୁତ ଥର ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ତା ପାଇଁ ହରବାବୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ। ଏଇ ଭୁଲର ପରିଣାମ ତା'ର କଳନା ବାହାରେ। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅମାନିଆ ମନ ଭିତରେ ନୟନାର ଚେହେରା ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ନୟନା କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସି ଚାଲି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଇସାରା କରି ତାକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କହୁଛି। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ସତରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ନୟନା ସହ ବିତେଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭାବି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭେଟ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଏ ଚାକର ଆଉ ନୟନା ତା'ର ମାଲିକାଣୀ। ଏସବୁ ଭାବି ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଧା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଶିବର ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆକୁ ଯାଇ ତା' ସହ ମହୁଲି ଆକଣ୍ଠ ପିଇ ନେବ। ମାତାଲ ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ। ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଇ ରହି ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲିଥିବ। କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଲା ଶିବର ଚାଳିଆକୁ। ଶିବ ଏକା ବସି ଗ୍ଲାସ୍ ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ମହୁଲି ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନିଶାରେ ଟଳୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଶିବ ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଶେଷରେ ତୁ ଏଇ ନିଶା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖକୁ ହିଁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଏଇ ନିଶା ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ କେହି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି ରେ। ତୁ ଭଲ କଲୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ। କ'ଣ ଆଜି
तोर मनटा भारी उदास लगुछि। ए सबुर कारण निश्चय तोर सेई स्वप्न सुंदरी नयना। अरे तू कहीं ता पछरे दौड़ुछु? सीए तोर मन कथा बुझी पारिबनी रे। ने याकू पी दे। शिव चंद्र हाथ को गिलासे महुली बढ़ाई देला। चंद्र किछि न भाभी एका बेलके ढक ढक करी निशा गुड़िक पीगला। पुणी थरे ग्लास बढ़ई शिव को आहुरी मागुथिला। दुहें किछि समय परे निशारे झुली झुली गीत गाइबाकू आरंभ कले। शिव तार दुख बखाणीबाकू लागिला चंद्र आगरे। मो स्त्री रत्ना घर छाड़ी जीवार 2 वर्ष हेलाणी। जाई बाप घरे बसिछि। बाप घरर बड़ लोकी ढंग देखाई मते अपमानित करी चलिछि। से मते बाहा होई आसिया बेले ठीक जानिथिला मु कोटिपति नुह। तथापि बाहा घरर किछि दिन न जाउणु मो उपरे दोषारोप करी बाप घर को चलीगला। मो उपरे अभियोग कला मु कुआडे स्त्री भावे तार दायित्व नहीं पारुनी। तार आवश्यकता पूरण करि पारुनी। मु तार बाप घर को जाई बहुत अनुरोध करिथिबी। ताकू बुझेइबाकू चेष्टा करिथिबी किंतु से बुझिलानी। बाप घर संपत्ति को नहीं गर्वरे से फाटी पड़ुछि। सेई धन संपत्ति आउ विलासमय जीवन छाड़ी से मो पाखकू आसीबाकू राजी नुह। शिवर करुण कहानी शुणी चंद्र मध्य संभाली न पारी 2 पद कहीदेला। तू ठीक कहलु सांग। सबु बड़ लोकी घर झियो गुड़ाक एमिति ही सेमाने कहार हृदयर भाषा को पढ़ी पारती नहीं। चंद्र शिवर कथा शुणी ता निकटरे बसी निशारे ढुलाइबारे लगी थाए। चंद्र निशारे माताल होई शिवर चालियारे चित मात होई पड़ी रहे। शिव मध्य कांथ को आउजी सोई जाए। हर बाबूंकर स्त्री स्वरूपा व्यस्त होई चंद्रर आसीबा बाट को चाही रही थांती। घरे एते सारा काम रोषेई हेबो, घर झाड़ू हेबो, बासन मजा हेबो। से चंद्राटा कोठी मरीगला के जानी चित्कार करी घरे एपट सेपट हेउथांती स्वरूपा। तांकर पाटी शुणी दांड दुआरे सोई रहिथिबा चंद्रर माँ झरा आसी स्वरूपा को पचारिला, कौन हैला माँ? स्वरूपा रागरे उत्तर देले, कौन हैला मते कौन पचारुछु? जाई तो पुओ को पचार। कोठी मरीगला से केजाणी? घरर काम सब केमिति हेबो? माँ पुओ जोड़ाक खाई पी हेंडी मारी बुलुछ। खाइबाकू न पाई रास्ता कढ़रे बुलुथिल। तम मानकू नेई आसी मु मो घरे आश्रय देली। ता फल मु भोगुछि। एइठी काम करिबाकू इच्छा जदि ठीक भाबरे काम कर, नहेले माँ पुओ जोड़ाकू घरु बाहर कर देबी कहूची। आई माँ, चंद्रटा को कामरे व्यस्त रही जाइथिबो। मु जाउछि, संगे संगे सबु काम करिदेबी। झरांक देहटा भल न थाए। तथापि स्वरूपांक मुहरु एते गालीमंद शुणिलेनी जेतेबेले से घरर सबु काम करिबाकू अंटा भिड़ी बाहरिलेनी। मने मने से चंद्र उपरे विरक्त हेउथिले। कोउठी किछि काम थिला जदि तांकू जणाई देई जाइथिले कौन होई न थाता। चंद्रर माँ धईसई होई घरर सबु काम करि पकेइले। घर सफा सांगकू बासन मजा आउ रोषेई मध्य। राति 11टा बाजिबाकू आसिलानी। घरे समस्ते जे जुआड़े खाई पी शोइलेनी। खाली नयनार कोठरीरु शुभुथाए क्षीण स्वरे बाजुथिबा म्यूजिक। नयना शोइला बेलकू विलंब रात्रि हुए। सबुबेले म्यूजिक मुवी देखी से शोइबा बेलकू रात्रि 1 बाजे। पुणी उठिबा बेलकू सकाळ 8 किंबा 9 घड़ी हुए। चंद्रर माँ झरांक कानरे पड़ुथाए। नयनार कोठरीरु भाष्य आसुथिबा क्षीण स्वरर म्यूजिक। तांकर आखि को निद आसु न थाए। से चंद्रर कथा भाभी व्यस्त होई पड़ुथांती। कोउठी आउ रहीगला चंद्र भाभी झरा फाटक आगकू जाई मुख्य रास्ता आड़कू किछि समय धरी चाही रहिले। प्राय 10 मिनिट परे झरा देखिले सामनारू 2 जण कांधरे हाथ को पकाई अंका बंका पाद पकाई तांकरी आड़कू चली आसुछंती। पाखकू आसीबारू झरा देखिले चंद्र आउ तार बंधु शिव दुही निशारे टळुथांती। मुहर बास्ना को आघ्राण करी झरा चंद्र को कहिले, से दिन परा तते मना करिथिली निशा पी आउ केबे घर को गमानी। बामन होई चांद को धरिबा कौन ठीक? चंद्र चाकर होई मालिकर झियो नयना को काहींकी भल पाउथला। चंद्र सहित कौन आगको घटिबो ताहा जानिबा द्वितीय भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांग मन सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछन त सब्सक्राइब करि बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल नुआ कहानी अपलोड हो जाय, आपण माने विजिट करी कहानी सुनंतु। सब्सक्राइब करियो केबे भूलेन। रहूछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।